महाराजा निद भांगिला आउ एबे कुआडे जिबे युद्ध क्षेत्र को ना झाड़ा भाई पोखरी उड़ा आउ कौन काम की खाली तो खाई हजम कर बसी तो गोटे पुओ को पोषिनी गोटे खाद्य हजम करके मेसीन को पोषिची खाली तो से बातरा नुंगुरा मानक सहित मिसिकी खाली खट्टी कर टोकी नुंगुरा आउ किछि नै नहले तो तम पैसा तमे सब गोटे गोटे धुआ तुलसी थिलो कौन हला मो मुंह ऊपर तू जवाब दउछु आ कोन मुंह तळे जवाब देबी छी 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 कौन हला हाथ गुंडे होची कैपिटल मारुनु नाई मो टिप्पो भी गुंडे होची गरम गुआ घिओ टिके मारुनु ओहो कौन मु बुझी पारनो तब 4000 दरकार थिला बा कौन हला 4000 टंका तो बापा देखि देला बे तमे अब किए की आधार कार्ड देखिबो की एक्चुअली साई कमिटी रे गणेश पूजा हबो तो आमे जुब गोष्ठी सब आयोजन करिबु ठाकुर को काम ना मना करी हबनी ओहो जो भक्ति झरी पडुची घरे दिने अधे टिके धूप काठी बुलै पार नै सेठी सब गणेश पूजा करिवो नै मु तो जानि पारुनी डीजे आइटम संग बजे थेई थेई हबो आ राती रे मद मांस उड़ीबो ओके सिकोछु आ दबरा नै कहूनो काई खाली राव राव होउछ सडा ओहो एबे मु पैसा मागले तुम मते चप्पल दउछ बुढ़ा पैसा देबे तुम हॉर्लिक्स मागिबो तुम छतुआ गुंड दे देबिनी जाउछ ना देखिबो इने बोलो मो बापाटा पूरा काठुआटा टंका 4000 टका मागिली जे मो पिठी रे पूरा चप्पल मारी की सिंचेई देला से कथा छाड़े मो बापा को मु 2000 टका मागिली जे साला मारी के पूरा मो पछ पाती भलिया नाली कर देई अरे आरसाई कमिटी रो जो डीजे आइसंती से डीजे सुनिले मो छाती पूरा कोन किमिति दुमु दुमु हे जाउछ अरे आरसाई रे जो मेढा नाती पूरा 50,000 दे जानि जिभ लगे चाटी दाउ इच्छा हो तो साइबिला जो आम साइ बाटे जानु नाती ओते पुचु पुचु करी जाउछु मते बहुत शरम देछुछि मो साइ ना तळ हमर सबु तळ किछि हेले उठु सेटा नै इज्जत ताहाले बे कोन करबा ताहाले बे चांदा मागिबा चुप पागल होला कोन आरो वर्ष पिला कलेक्शन करथिले जे 200 टका रखि आउ सब नेई पळेले तापर वर्ष पिला कलेक्शन करथिले सब सुराट नेई पळेले एबे लोक ताती के अछनी तते हेयर टा देबे जे खाइबु सुनपा बुडी हौ ती ट्राई कर देले कोनटा जाउछि हम बिकिले मो देखि सब देई देबे लागि अरे हेई तो नंडा हेई बापे को कोन हैला नंडा हेई कोन चांदा गणेश पूजा चांदा आहुरी चंदा पसिनी ए वर्ष पुणी नब हां दौन 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 आसुन आस हां कि मना करछि आस दौन दौन दिया पैसा दिया हेई तो ना दिया बो काले नाही बेळे नाही कोमा पुने रे माय नाही ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନା ଦିଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଆମେ ସାଇ ପିଲା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟେ କରୁଛୁ ଆଉ ତମେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ଆଉ ବୁଝିଲି କଥା କଣ କି ପୁଅ ଆଟାଚିଟା ଆମର ଥାକ ଉପରେ ଅଛି ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ପାଉନି ବୟସ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଯଦି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପଇସା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଆସୁନ 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 बेणु बाबू ओ बेणु बाबू बेणु बाबू बोले बा हे तो बेणु बाबू गोटे काम थिला तम पाखरे कौन काम करे बो मु कोन कहउथिली जे आ किछि दिन पर गणेश पूजाटा अछि आ तमे जदी कोन केंची कांची टिके देई दियंत ए होंता एक वर्ष में चांदा दबो हां आसुनो कोन गडे खाई देकी दियो मर गया रे।
ଲୋ କି ମାଡ ଢୋଲ ବଜାଇ ଦେଲେ ମତେ ଟିକେ କିଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେହରେ ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରୁନି ରେ ପୁରା ଛେଚି ଦେଲେ। ଆରେ ତମ ଟୋକା ଯାକ ନା ବୁଢା ଯାକ ବେ ଏତିକି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତମର ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଉଛି। କି ମାଡ ଲୋ ଛେଚି ଦେଲେ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ହବ। ଆମ ସାହି ଟୋକାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍। ଓହୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆବେ ଆମ ହାତରେ। ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କହୁନ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ନ ବାହାରିଲେ ଆଗୁଠି ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା 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 ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାମୁଚି ପୁରେଇ ଦବା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ହଁ ଧନ କହୁନ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମଳକଣ୍ଟକ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ହବିବେ କେମିତି? ହାଁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରତିଭା ବାବୁ ତ? ମୁଁ ପ୍ରଜାବାବୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁଥିଲି। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ନମ୍ବରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଗୀ ବାବୁ ତ? ହଁ ଯୋଗୀ ବାବୁ ତ କହୁଛି। ତୁମ ପୁଅ ଏବେ ଆମ କବ୍ଜାରେ। ଯଦି ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମେ କଞ୍ଚାରେ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଅ। ମତେ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ତତେ ମୁଁ ଟିକ୍ 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 କରିଦେବି। ବାପା ବାପା ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦିଅ, ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ପଠେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଉ ମୁଁ ଏ ନମ୍ବରକୁ 10,000 ପଠେଇ ଦଉଛି। ହଉ ଭାଇ ଏବେ ସବୁ ପଇସା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ଆମ ଯୋଗୀ ବାବୁ ପୁଅଟେ? ହଁ କଣ ଲାଗି? ତତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ କହିବି, ତୁ ଏ ଡାଇଲଗଟା ମାରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ତତେ ପୁରା ଚକୋଲେଟ ମେଞ୍ଚେ ହବ। କଣ କହିବି କହୁନ? କହିବୁ ବାବା ମତେ ପ୍ଲିଜ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ଏବେ କହ। ବାପା ବାପା ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦିଅ, ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ବାପା ବାପା ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦିଅ, ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଇଟା ହଉଛି ନଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡୁ ମୋବାଇଲ। ଚଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧନ କହୁନ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରତିଭାବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ପ୍ରତିଭାବାବୁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଥିଲି। प्रभु मम विघ्न नियंतासु सर्व सिद्धि प्रदु भव। ଯା ହଉ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଗଲା। ଉପର ସାହି ଆଗରେ ତଳ ସାହି ଟିକେ ଟେକି ହେଇଗଲା। नमस्कार दर्शक बंधु, जदि आपको ये वीडियोटा भल लगी ताल लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब कर दिंतु। आ पाखरे बेल आइकन बटन को दबाई दिंतु, जहाँफल आपको नोटिफिकेशन पहुँच पार। आ बहुत कष्ट वीडियो बनईचु, आपड़ आमको सपोर्ट करूँ। जय जगन्नाथ।